صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ مریم نواز کی نیب میں پیشی، جاتی عمرہ سے قافلے کی صورت میں روانہ، کارکنوں کی شدید نعرے بازی، سینیٹر پرویز رشید، رانا ثناء اللہ اور خرم دستگیر بھی قافلے میں شامل۔ مریم نواز نے روانگی سے قبل والدہ کی قبر پر حاضری دی، جاتی عمرہ کے باہر استقبال کے لیے موجود کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈرنے والی نہیں، حکومت جتنے مرضی ہتھ کنڈے آزما لے موقف پر قائم رہیں گے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کی نیب میں پیشی، جاتی عمرہ سے قافلے کی صورت میں روانہ ہوئی، کارکنوں کی شدید نعرے بازی، کارکنوں کی بڑی تعداد جاتی عمرہ کے باہر بھی موجود رہی۔ سینیٹر پرویز رشید، رانا ثناء اللہ اور خرم دستگیر بھی قافلے میں شامل۔ مریم نواز نے روانگی سے قبل والدہ کی قبر پر حاضری دی، جاتی عمرہ کے باہر استقبال کے لیے موجود کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈرنے والی نہیں ہوں، حکومت جتنے مرضی ہتھ کنڈے آزما لے موقف پر قائم رہیں گے اور نہ ہی ایک بھی قدم پیچھے ہٹیں گے۔ مریم نواز کی نیب میں پیشی، جاتی عمرہ سے قافلے کی صورت میں روانہ، کارکنوں کی شدید نعرے بازی، کارکنوں کی بڑی تعداد جاتی عمرہ کے باہر موجود رہی اور اب قافلے کی صورت میں نیب لاہور کی طرف قافلہ رواں دواں، جس میں سینیٹر پرویز رشید، رانا ثناء اللہ اور خرم دستگیر بھی قافلے میں شامل ہیں۔ مریم نواز نے روانگی سے قبل والدہ کی قبر پر حاضری بھی دی، جاتی عمرہ کے باہر استقبال کے لیے موجود کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈرنے والی نہیں ہوں، حکومت جتنے مرضی ہتھ کنڈے آزما لے اپنے موقف پر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ مریم نواز کی نیب میں پیشی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر قافلے کی صورت میں جاتی عمرہ سے قافلہ رواں دواں، نیب لاہور کی جانب سے کارکنوں کی شدید نعرے بازی بھی، کارکنوں کی بڑی تعداد ساتھ موجود ہے۔ سینیٹر پرویز رشید، رانا ثناء اللہ اور خرم دستگیر بھی قافلے میں شامل ہیں۔ مریم نواز نے روانگی سے قبل والدہ کی قبر پر حاضری دی، جاتی عمرہ کے باہر استقبال کے لیے موجود کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈرنے والی بالکل بھی نہیں ہوں، حکومت جتنے مرضی ہتھ کنڈے آزما لے موقف پر قائم رہے ہیں اور قائم رہیں گے۔ مریم نواز کی قافلے کے صورت میں نیب لاہور کی جانب روانگی ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں قافلے کی صورتحال، جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے اور دوسری جانب سینیٹر پرویز رشید، رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر بھی قافلے میں شامل۔ مریم نواز نے روانگی سے قبل والدہ کی قبر پر حاضری بھی دی، جاتی عمرہ کے باہر استقبال کے لیے موجود کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈرنے والی بھی نہیں ہوں، جھکنے والی بھی نہیں ہوں، حکومت جتنے مرضی ہتھ کنڈے آزما لے موقف پر قائم رہیں گے۔ مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے علی طارق سے۔ جی علی طارق، بتائیے گا کہ قافلہ کہاں پر پہنچا ہے اور کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ ہیلو جی علی طارق، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ علی طارق، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ قافلہ کہاں تک پہنچا ہے؟ ہیلو علی طارق سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، دوبارہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے بتائیں کہ ایک بڑی تعداد میں قافلے کی صورت میں مریم نواز نیب لاہور کی جانب قافلے کی صورت میں رواں دواں، کارکنوں کی شدید نعرے بازی، کارکنوں کی بڑی تعداد بھی ساتھ قافلے میں، دوسری جانب سینیٹر پرویز رشید، رانا ثناء اللہ اور خرم دستگیر بھی قافلے میں شامل۔ مریم نواز نے روانگی سے قبل والدہ کی قبر پر حاضری دی، جاتی عمرہ کے باہر استقبال کے لیے موجود کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نہ ڈرنے والی ہوں، نہ جھکنے والی ہوں، حکومت جتنے مرضی ہتھ کنڈے آزما لے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں علی طارق۔ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے، پولیس پہ اور نون لیگ کے جو کارکن ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو ہے یہاں پر میدان جنگ بن گیا ہے نیب آفس میں۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نون لیگ کے جو بڑی تعداد میں ایم پی اے اور ایم این اے ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، مریم نواز جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لیگی ارکان جو ہے جھنڈے لے کے آئے ہوئے ہیں شیر کے، اس کے علاوہ نعرے بازی یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے جو کارکن ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ جی اچھا علی طارق، یہ بتائیے گا کہ جو سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے ساتھ، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی یا کارکنان کو کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں اس وقت صورتحال کے مطابق؟
जी, यहाँ पर नून लीग के जो बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, वो साथ अपने कारकुन लेके आए हुए हैं, यहाँ पर झंडे लेके आए हुए हैं। इसके अलावा जो कारकुन है उन्होंने अपने शेर जो है और उसकी मरियम नवाज की तस्वीर अमेज़ा शर्टें जो हैं वो पहनी हुई है। लेकिन अभी जो सूरत हाल ये है कि एक दूसरे की पथराव किया जा रहा है पुलिस पर, पुलिस जो है आगे से शेलिंग कर रही है। जो कारकुन है वो बड़ी तादाद में मौजूद है, नारेबाजी की जा रही है। मरियम नवाज जो है वो पहुंच गई है नैब ऑफिस और अंदर चली गई हैं। अभी उनसे जो नैब के ऑफिसर वगैरह हैं वो सवाल वगैरह कर रहे हैं। जी सही अली तारिक, बहुत शुक्रिया तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। मरियम नवाज की नैब में पेशी जाती उम्रा से काफिले की सूरत में नैब पहुंच चुकी हैं। कारकुनों की शदीद नारेबाजी भी जारी है। सेनेटर परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह और खुरम दस्तगीर भी काफिले में शामिल हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं जब जाती उम्रा से मरियम नवाज काफिले की सूरत में निकल रही थी। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। मरियम नवाज ने रवानगी से कबल वालिदा की कब्र पर हाजिरी भी दी। जाती उम्रा के बाहर इस्तकबाल के लिए मौजूद कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ना डरने वाली हूँ, ना ही झुकने वाली हूँ, ना ही पीछे हटने वाली हूँ। हुकूमत जितने मर्जी हथकंडे आजमा ले, मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। मरियम नवाज की नैब पेशी पर लीगी रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज को झूठे मुकदमा में बुलाया गया। हुकूमत के पास सिवाय इंतकाम के कुछ भी नहीं। इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। वजीर आला को बुलाना ड्रामेबाजी है। परवेज रशीद बोले मरियम नवाज ने पहले भी चैलेंज कबूल किया, अब भी करेंगी। वो चैलेंजेस से नहीं घबराती। मरियम नवाज के जुर्म माफ नहीं किए जा रहे। अगर गिरफ्तार किया गया तो बहादुरी से मुकाबला करेंगी। नून लीग की आवाज अवाम के हकूक की आवाज है जिसे दबाया नहीं जा सकता। नैब सिर्फ सियासी मुखालफीन को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। खुरम दस्तगीर और मरियम औरंगजेब का कहना था कि नैब एहतसाब का इदारा नहीं, सिर्फ सियासी मुखालफीन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान साहिब डरते हो तो बुलाते क्यों हो? नैब न्यासी गठजोड़ का अवाम से खौफ आज पूरी तरह अया है। अवाम को रोका नहीं जा सकता। बेटी होना सबसे बड़ा जुर्म बना दिया गया है। मरियम चूंकि मुस्लिम लीग की नवाज शरीफ की कारकुन भी हैं और नवाज शरीफ की बेटी भी हैं, तो ये उनके दो जुर्म हैं जो माफ नहीं किए जा रहे। परवेज साहब ये बताएं कि जो नून लीग है आज क्या खदशा है मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर हुआ तो फिर क्या तैयारी गाड़ी तो होगी? मरियम ने हमेशा पहले भी चैलेंजेस को कबूल किया है और वो चैलेंजेस से घबराती नहीं है। जो भी सूरत हाल होगी, जिस तरह माजी में उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया है, अभी भी बहादुरी से मुकाबला करेंगे। गिरफ्तारी करने की अगर ये कोशिश करता है नैब तो इस पे एक एहतजाज होगा और मुस्तकिल एहतजाज होगा पार्लियामान में भी और पार्लियामान से बाहर। और गिरफ्तारी करने की अगर ये कोशिश करता है नैब तो इस पे एक एहतजाज होगा और मुस्तकिल एहतजाज होगा पार्लियामान में भी और पार्लियामान से बाहर। और अब खबर यह है कि फवाद चौधरी ने कहा कि एहतसाब के बयानिए की नाकामी है कि आज मरियम नवाज इनकलाबी शायरी सुनाती नजर आती हैं। फवाद चौधरी का अपने ट्वीट में कहना था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात बिल्कुल वाज़ेह हैं, लेकिन हमारा निज़ाम इंसाफ ऐसा आलूदा है कि शीशे से शफाफ जुराइम भी आलूदगी की नजर हो रहे हैं। किसी और मुल्क में ये हो सकता है कि इतना पैसा लूट के फूट जाओ और फर्क ही ना पड़े। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। फवाद चौधरी की तनकीद। फवाद चौधरी ने कहा कि एहतसाब के बयानिए की नाकामी है कि आज मरियम नवाज इनकलाबी शायरी सुनाती नजर आती हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि अपने ट्वीट में कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात बिल्कुल वाज़े हैं, लेकिन हमारा निज़ाम इंसाफ ऐसा आलूदा है कि शीशे से शफाफ जुराइम भी आलूदगी की नजर हो रहे हैं। किसी और मुल्क में ये हो सकता है कि इतना पैसा लूट के फूट जाओ और फर्क ही ना पड़े। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सीईओ मोनस एलवी का नाम ईसीएल में डालने का भी हुक्म। कई इलेक्ट्रिक का ऑडिट कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कराची में लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार किया कि इलेक्ट्रिक के वकील ने अदालत को बताया कि लोड शेडिंग की सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या आप ये बताने आए हैं कि लोड शेडिंग चोरी की वजह से हो रही है?
अब तक बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा आपके मुंह से ये बात ना सुनूं, शहर में 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। मैं अभी के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करता हूं। चेयरमैन नेप्रा बताए कि इसका मुतबादिल क्या है। चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि मैं सूरत हाल देखकर अदालत को आगाह कर सकता हूं। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है, जहां पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, सीईओ मोनस एल्वी का नाम ईसीएल में डालने का भी हुक्म, के इलेक्ट्रिक को ऑडिट कराने की हिदायत भी जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कराची में लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार किया। के इलेक्ट्रिक के वकील ने अदालत को बताया कि लोड शेडिंग की सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप ये बताने आए हैं कि लोड शेडिंग चोरी की वजह से हो रही है? अब तक बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा आपके मुंह से ये बात ना सुनूं, शहर में 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। मैं अभी के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करता हूं। चेयरमैन नेप्रा बताए कि इसका मुतबादिल क्या है। चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि मैं सूरत हाल देखकर अदालत को आगाह कर सकता हूं। पेशावर में बीआरटी मंसूबे की इफ्तिताही तारीख का ऐलान कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान 13 अगस्त को बीआरटी का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी वजीर आजम के हमरा होंगे। वजीर आजम को बीआरटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। बीआरटी मंसूबे का आगाज अक्टूबर 2017 में हुआ था। मंसूबे में मुख्तलिफ मकामात पर 31 स्टेशन बनाए गए हैं। 8 अंडरपासेस हैं जिनकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। बीआरटी में 13 किलोमीटर के ओवरहेड हैं जिनमें 9 स्टेशन ओवरहेड बनाए गए हैं। मंसूबे की मजमूई लंबाई 65 किलोमीटर है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि पेशावर में बीआरटी मंसूबे की इफ्तिताही तारीख का ऐलान कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान 13 अगस्त को बीआरटी का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी वजीर आजम के हमरा होंगे। वजीर आजम को बीआरटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। बीआरटी मंसूबे का आगाज अक्टूबर 2017 में हुआ था। मंसूबे में मुख्तलिफ मकामात पर 31 स्टेशन बनाए गए। 8 अंडरपासेस हैं जिनकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि शुगर माफिया के खिलाफ रिपोर्ट आई, फिर फॉरेंसिक करवाया गया, अब शुगर माफिया के खिलाफ केसेस दायर होने जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान पीछे हटने या घबराने वाले नहीं हैं। असद उमर ने एक बयान में कहा कि साबिक हुकूमत में चीनी की कीमत 100 रुपये से जायद चली गई थी। चीनी की कीमतों को नीचे लाने पर काम हो रहा है। नवाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी जो कुछ करके गए वो हम अवाम को बताते रहेंगे। असद उमर ने कहा कि अगर इमरान खान अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात बना रहे हैं तो अब्दुल अलीम खान, सब्तैन खान, परवेज खटक के खिलाफ केसेस किसने बनाए? हम नैब कवानीन की बेहतरी के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आए, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि जब तक एनआरओ नहीं देंगे हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अपोजिशन की 34 तरामीम एनआरओ प्लस था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को खत, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत पर इजहार तशक्कुर किया। कहा हुकूमत और अपोजिशन का बालिग नजरी का मुजाहरा काबिल तहसीन है। कौमी मामलात पर अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को खत लिखा। दूसरी जानिब जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने दोनों रहनुमाओं से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत पर तशक्कुर का इजहार किया और कहा कि अपोजिशन के मुस्बत रवैये की तारीफ पार्लियामेंट में भी कर चुका। साबित हो गया कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबका मौक़िफ़ एक है। शाह महमूद कुरैशी का खत में कहना था कि 55 साल बाद मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल में मुबाहिसा हुआ। अपोजिशन की काबिल अमल तजावीज़ को हमेशा अहमियत देते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने FATF के बिल्स को मुल्की सलामती के लिए जरूरी करार देते हुए कहा कि कौमी मफादात में हुकूमत की मदद करना पड़ती है। शाहिद खान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में कहा कि नैब का कानून पहले ही काला था, इसे मजीद काला करना चाहते हैं। हमने नैब कवानीन की हर शिक पर बात की थी। शहबाज शरीफ अब सेहतमंद हो चुके और पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। मरियम नवाज का अपना एक रूल है, वो सियासत में रहेगा। मरियम नवाज पार्लियामान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने खुद कहा था कि जब भी ज़रूरत पड़ी तो अवाम के सामने आएंगी। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान का मैंडेट जाली था, वो नाकाम हो चुके।
عوام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جلد از جلد فارغ کرے، تاہم ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ NRO ہوتا کیا ہے یہ وزیر اعظم بتا دیں، ایسی باتیں تو معمولی سیاستدان بھی نہیں کرتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کا بارشوں کے پیش نظر انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ موسم کی صورتحال کے تسلسل کے ساتھ مانیٹرنگ کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے اپنے بیان میں کہا کہ شہروں میں نکاسی آب کے لیے وضع کردہ پلان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالا، ساہیوال، راولپنڈی، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور ڈویژن میں بارش کی صورتحال پانی کا نکاس کم سے کم وقت میں کیا جائے۔ اس ضمن میں ڈی واٹرنگ پمپ اور دیگر ضروری مشینری مکمل فنکشنل ہونی چاہیے۔ عثمان بزار کا کہنا تھا کہ بارشی پانی کے جلد نکاسی میں کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ شہریوں کو بارش کے دوران مشکل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ واسطہ انتظامی اور ٹریفک پولیس کے حکام بارش کے دوران دفاتر میں نہیں فیلڈ میں نظر آنے چاہیے۔ بارش ہونے سے نکاسی آب مکمل ہونے تک کی رپورٹ ٹائم لائن کے ساتھ وزیر اعلیٰ آفس بھجوائی جائے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 15 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6112 ہو گئی۔ مزید 531 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,85,191 ہو گئے۔ 780 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,62,000 مریض صحت یاب ہو چکے۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 15 مریضوں کی زندگی نگل لی۔ سندھ میں 2,282، پنجاب میں 2,174، خیبر پختونخوا میں 1,231، بلوچستان میں 138، گلگت بلتستان میں 57، آزاد کشمیر میں 59 اور اسلام آباد میں 171 مریض اب تک انتقال کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2,03,00,000 ہو گئی۔ ہلاکتیں 7,40,000 ہو گئیں۔ 1,32,00,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 7,40,000 زندگیاں نکل چکا۔ امریکہ میں 1,66,122، برازیل میں 1,01,857، بھارت میں 45,361، دوسری جانب ایران میں 18,616، افغانستان میں 1,345 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 46,574 اور فرانس میں 30,340 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ TV Today خبر سب سے پہلے۔ ہم ہیں موجود آپ کو باخبر رکھنے کے لیے۔ کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے کارکنان بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں۔ پتھراؤ کے دوران گاڑی کو شیشہ جو پتھر لگا ہے مریم نواز کی اور اس کا جو شیشہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد مریم نواز روانہ ہو گئی ہیں واپس۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں مزید علی طارق سے۔ علی طارق بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں، میدان جنگ بن گیا ہے کیا؟ جی، نیب آفس اس وقت جو ہے میدان جنگ بن گیا ہوا ہے۔ پولیس کی طرف سے شیلنگ کی جا رہی ہے، لیکن جو لیگی کارکن ہیں ان کی طرف سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں جو ہے پتھراؤ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پولیس جو ہے اپنے آپ کا بچاؤ کر رہی ہے، بیچ میں میڈیا کے لوگ بھی موجود ہیں، ان پہ بھی پتھراؤ کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز جو ہیں جب نیب آفس پہنچی ہی ہیں تو جب یہ شیلنگ کا اور پتھراؤ کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے جو مریم نواز ہے دوبارہ واپس چلی گئی ہیں، ان کی گاڑی کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اب جو نون لیگ کے کارکن ہیں بڑی تعداد میں موجود ہیں، اب وہ نعرے بازی کر رہے ہیں۔ پولیس نے یہاں پر جو ہے یہ ایک داخلی گیٹ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، ٹریفک جو ہے اس کے علاوہ جام ہے، لیکن یہاں پر جو میدان جنگ بنا ہے سب سے اہم چیز وہ ہے کہ پتھراؤ کیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے بھی۔ اور پہلی بار دیکھنے میں ہے کہ نون لیگ کے جو کارکن تھے اپنے ساتھ کریکر دھماکے، جو چھوٹے دھماکے جسے کہتے ہیں جو شبرات میں چلائے جاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ لے کے آئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے پولیس کی جانب سے بھی شیلنگ کی گئی اور ان کی طرف سے بھی بڑی تعداد میں پتھراؤ کیا گیا۔ جی صحیح، پتھراؤ کیا گیا ہے نون لیگ کے کارکنان کی جانب سے بھی۔ آپ کو بتائیں کہ رائے ونڈ میں 180 ایکڑ اراضی کے کیس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نیب آفس پہنچی تو اس کے بعد کارکنان اور پولیس کے درمیان پتھراؤ شروع ہو گیا۔ پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی۔ کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے مریم نواز کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد مریم نواز قافلے کی صورت میں وہاں پر پہنچی تھی تو اس کے بعد واپس ہو گئی ہیں مریم نواز۔ آپ کو بتائیں کہ لیگی کارکنان اس وقت بھی بڑی تعداد میں نیب آفس کے باہر موجود ہیں۔
رائے ونڈ میں 180 ایکڑ اراضی کے کیس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نیب آفس پہنچی. لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد بھی احتساب بیورو آفس کے باہر جمع. اور فنڈ کب اور کہاں سے آئے, کتنا ٹیکس دیا, نیب نے مکمل تفصیلات مانگی تھی. جب وہ قافلے کی صورت میں وہاں پر پہنچی تھی, بغیر پیشی کے مریم نواز واپس روانہ ہو گئی ہیں. کارکنوں کی جبکہ ایک بڑی تعداد اب بھی وہاں پر موجود ہے, پولیس کی بھاری نفری بھی وہاں پر موجود ہے. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے کی سکرین پر. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شیراز نثار. شیراز نثار, بتائیے گا کہ احتساب بیورو آفس لاہور کے سامنے میدان جنگ بن گیا, آخر وجہ کیا بنی؟ جی, لیگی کارکنوں کا یہ پلان رات کو ہی تھا, اور اگر رات سے ہی بات کی گئی تو یہ پلاننگ کی جا رہی تھی. مریم نواز کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ بھی جو ڈی پی لگائی گئی وہ کچھ اسی قسم کی تھی جیسے کہ پلان کیا جا رہا تھا, اور باقاعدہ مسلم لیگ کی جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ وہاں پر جو بھاری تعداد میں پہنچیں, اور اگر کوئی نیب کے بیریئر ہیں وہ توڑ کر, پولیس سیکورٹی حصار توڑ کر دفتر کے اندر گھسنے کی کوشش کرے تو یہ غیر قانونی اقدام ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ تو گنڈا گردی ہے, اور یہ لوگوں کی پریکٹس ہے, ان لوگوں کی پرانی. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ اور پاکستان کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ایک فیصلے کے بعد جو ہے وہ نون لیگی کارکن ہی تھے جو سپریم کورٹ کے اندر گھس گئے, جج کے کمرے میں گھس گئے. یہ ان کی پریکٹس جو ہے یہ بالکل غلط ہے. اور اچھا, یہ بتائیے گا شیراز, یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے, کیا مزید نفری منگوا لی گئی ہے؟ جی, پولیس لائن سے جو ہے وہ اضافی نفری منگوائی گئی ہے. اس وقت ہماری ابھی سی سی لاہور ذوالفقار حمید سے بات ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی پولیس والے کے پاس کوئی پتھر نہیں تھا, نہ ہی مریم نواز کی گاڑی پر کوئی پتھر مارا گیا. جب انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ شیلنگ شروع کی گئی ہے, صرف مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی گئی ہے. اور یہ پلان کے ساتھ ہے کہ انہوں نے یہی کرنا تھا کہ مریم نواز کسی صورت نیب عدالت میں پیش نہ ہو. اور ابھی نیب ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مریم نواز کو جو ہے وہ یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ ان حالات میں جو ہے وہ آپ کو نہیں سن سکتے, جس کے بعد مریم نواز اپنے قافلے کی صورت میں جو ہے وہ جاتی عمرہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے. دیکھیے, نیب ایک دفتر ہے, ایک ادارہ ہے ملک کا, وہاں پہ پیشی کا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ. اچھا شیراز, یہ بھی بتائیے گا کہ کارکنوں کی تعداد بھی اس وقت بھی موجود ہے کیا نیب بیورو آفس لاہور کے باہر, اور کوئی سینئر رہنما بھی نون لیگ کا وہاں پر موجود ہے؟ درجنوں نون لیگی جو جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے جو پتھراؤ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, ان میں کچھ خواتین بھی شامل تھی. پولیس نے ان کو حراست میں بھی لی ہے, اور اس وقت جو ہے وہ دیگر قریبی تھانوں میں جو ہے وہ ان کو بند کر دیا گیا ہے. وہاں پر اس وقت جو ہے وہ نیب کے گرد و نواح میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں کارکن موجود تھے, جبکہ قافلے کی شکل میں اب وہ ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف جاتی عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. جی اچھا شیراز, یہ بتائیے گا کہ کیا گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں؟ جی بالکل, گرفتاریاں کی گئی ہیں, اور اس حوالے سے ہماری ڈی اے جی آپریشن اشفاق احمد خان سے بھی بات ہوئی ہے جو اس وقت موقع پر موجود ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ ابھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ چند روز قبل ہی تمام وزراء اعلیٰ اور گورنرز کو جو پیغام دیا ہے کہ پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ پولیس سے ختم کر دیا جائے. اور اب اشفاق خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے صرف اس کارکن کو گرفتار کیا جس کے ہاتھ میں پتھر نظر آیا جو پتھراؤ کر رہا تھا. اس کو کوئی بھی پولیٹیسائز نہ کرے, اور ہم چونکہ یعنی شاہدین ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ کارکنوں نے جو ہے وہ پہلے پتھراؤ کیے. جی صحیح, بہت شکریہ شیراز نثار تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. رائے ونڈ میں 180 ایکڑ اراضی کے کیس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو آج نیب آفس پیش ہونا تھا. قافلے کی صورت میں جاتی عمرہ سے روانہ ہوئی. روانہ ہونے سے قبل انہوں نے والدہ کی قبر پر حاضری بھی دی, کارکنوں سے گفتگو بھی کی. انہوں نے کہا کہ نہ ہی پہلے پیچھے ہٹی ہوں نہ ہی اب ہٹوں گی. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ جب وہاں پر ان کا قافلہ پہنچا, پولیس اور نون لیگ کے جو کارکنان تھے ان کے درمیان تل کلامی ہوئی. اس کے بعد پتھراؤ کیا گیا کارکنان کی جانب سے, اور پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک دفعہ سے پھر موجود ہیں علی طارق سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ کارکنوں کا پتھراؤ, جو کارکنان ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں اس وقت نیب آفس کے باہر, اور دوسری جانب پولیس کی بھی بھاری نفری اس وقت موجود ہے. آپ کو بتائیں کہ کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی ہے. پتھراؤ کیا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کے کارکنان کی جانب سے جو ایک بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں. آپ کو بتائیں کہ رائے ونڈ میں 180 ایکڑ اراضی کے کیس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو نیب آفس پہنچنا تھا. جب وہ نیب آفس کے سامنے پہنچی تو پولیس اور کارکنان کے درمیان تلخ کلامی کے بعد پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے, تو دوسری جانب
कारकुनान ने पथराव भी किया। इसके अलावा खुरम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब भी उनके साथ मौजूद थी। जब ये काफिला रायबंद जाती उम्रा से चलने लगा तो इससे कबल मरियम नवाज ने अपनी वालिदा की कब्र पर हाजिरी भी दी और इसके साथ साथ उन्होंने कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं ना पहले पीछे कभी हटी हूं और ना ही अब हम हटेंगे, बल्कि हम मजीद मजबूत होते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको बताएं कि ये मनाजिर अब भी आप देख रहे हैं TV टुडे की स्क्रीन पर, जहां पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और मुस्लिम लीग नून के झंडे भी उठा रखे हैं। और इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है मुजाहिरीन को, जो कारकुनान हैं उनको मुंतशिर करने के लिए। रायविंद में 180 एकड़ अराजी के केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ऑफिस पहुंची तो उसके बाद वहां पर मैदान जंग बन गया नैब ऑफिस के बाहर, जहां पर एहतसाब ब्यूरो ऑफिस लाहौर के बाहर मौजूद हैं बड़ी तादाद में कारकुनान। इसके अलावा आपको बताएं कि कारकुनान का पथराव, पुलिस की जानिब से शेलिंग, मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मरियम नवाज उसके बाद वापस जाती उम्रा रायविंद रवाना हो गई हैं। रायविंड में 180 एकड़ अराजी केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को आज नैब में पेश होना था। जब वो काफिले की सूरत में वहां पर चली तो एक बड़ी तादाद में उनके साथ कारकुनान भी मौजूद रहे। जब ये काफिला पहुंचा नैब ऑफिस के बाहर तो वहां पर तल्ख कलामी पुलिस और दूसरी जानिब कारकुनान के दरमियान, जिस पर पथराव और शेलिंग की गई। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। कारकुनान का पथराव, शेलिंग भी पुलिस की जानिब से की गई। पूछना यह था कि फंड कब और कहां से आए, कितना टैक्स दिया। नैब ने मुकम्मल तफसीलात मांगी थी। मरियम नवाज काफिले की सूरत में वहां पर पहुंची, मगर उसके बाद नैब ऑफिस के बाहर मैदान जंग बन गया, जहां पर कारकुनान भी सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है तमाम सूरत हाल से, जहां पर मैदान जंग बना हुआ है। नैब ऑफिस के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के हाथों में लोगों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं, शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस की भी भारी नफरी इस वक्त मौका पर मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुझसे इतना डरते हो तो बुलाते क्यों हो, मरियम नवाज का बयान सामने आया है। पुलिस ने पथराव किया, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। उसके बाद मरियम नवाज वापस रवाना हो गई। मरियम नवाज ने कहा कि लीगी कारकुनों को मुंतशिर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून का कारकुनान को मुंतशिर किया जा रहा है, मरियम नवाज का कहना था। दूसरी जाने पुलिस ने पथराव किया, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। गाड़ी का जब शीशा टूटा तो उसके बाद मरियम नवाज वापस रवाना हो गई। मुझसे इतना डरते हो तो बुलाते क्यों हो, मरियम नवाज का कहना था। सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी साथ मौजूद थे, काफिले के हमरा थे। दूसरी जानिब मरियम नवाज का बयान सामने आया। मरियम नवाज का कहना है कि अगर मुझसे इतना डरते हो तो फिर बुलाते ही क्यों हो। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। पुलिस ने पथराव किया, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। उसके बाद मरियम नवाज वापस रवाना हो गई, जबकि कारकुनों की बड़ी तादाद अब भी वहां पर मौजूद है। अगर बुलाते हो तो हौसला रखो, जिगर रखो, मरियम नवाज का कहना है। अगर बुला ही लिया है तो हौसला रखो और घबराओ ना। अगर मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो क्या होता। गाड़ी का शीशा टूटने के बाद मरियम नवाज वापस रवाना हो गई। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। नैब ने बुलाया था, पेशी थी। मरियम नवाज काफिले की सूरत में सैकड़ों कारकुनान की तादाद के साथ नैब ऑफिस के बाहर पहुंची तो वहां पर नैब ऑफिस के बाहर मैदान जंग बन गया इलाका, जहां पर पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई। मजीद नफरी भी तलब कर ली गई। लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और मुस्लिम लीग नून के झंडे भी उठा रखे थे और शदीद नारेबाजी भी की जा रही थी। उसके बाद पुलिस की जानिब से कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग भी की गई, जबकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने पथराव भी किया है। दूसरी जानिब नैब ज़राए के मुताबिक आपको बताएं कि नई पेशी का ऐलान जल्द किया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि अराजी केश कशीदा हालात की वजह से मरियम नवाज की नैब लाहौर में पेशी मनसूख कर दी गई है। आपको बताएं कि मरियम नवाज जब पेशी पर पहुंची तो वहां पर इलाका मैदान जंग बन गया। उसके बाद कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया। मरियम नवाज काफिले की सूरत में वहां पर
आई, मगर उसके बाद कारकुनान को जो मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई, कारकुनान ने पथराव भी किया और इसके बाद हालात कशीदा हो गए। हालात कशीदा होने के बाद पेशी को मंसूख कर दिया गया। नई पेशी का ऐलान जल्द किया जाएगा। नैब जराए के मुताबिक अराजी केस कशीदा हालात की वजह से मरियम नवाज की नैब लाहौर पेशी मंसूख कर दी गई है। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट करें। राना सनाउल्लाह का बयान भी सामने आया है। कारकुनों पर लाठी चार्ज और शेलिंग की गई। पंजाब हुकूमत ने हमसे बहुत ज्यादती की है। दूसरी जानिब मरियम नवाज का कहना है कि अगर बुलाते हो तो हौसला रखो, जिगर रखो। अगर मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो फिर क्या होता, ये भी उन्होंने सवाल पूछ लिया। मुझसे इतना डरते हो तो बुलाते क्यों हो? पुलिस ने पथराव किया, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। लीगी कारकुनों को मुंतशिर किया जा रहा है, मरियम नवाज का कहना था। आपको बताएं कि मरियम नवाज की नैब पेशी मंसूख कर दी गई। पुलिस ने पथराव किया, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया है, मरियम नवाज का कहना है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने भी बयान दिया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने बहुत ज्यादती की, कारकुनों पर लाठीचार्ज और शेलिंग की गई है। नई पेशी का ऐलान जल्द किया जाएगा। नैब जराए के मुताबिक कशीदा हालात की वजह से मरियम नवाज की लाहौर में पेशी मंसूख कर दी गई। राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि पंजाब हुकूमत ने बहुत ज्यादती की। मजीद सूरत हाल जानते हैं शहराज निसार से। शहराज निसार, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बताइएगा। हम तो मौका पर मौजूद थे और अभी भी हैं। ये बिल्कुल ही गलत कहा जा रहा है कि पुलिस ने ज्यादती की है। पुलिस खड़ी थी, बैरियर लगाए हुए थे। अब देखिए, ये कौन सा कानून है कि आप 24 घंटे पहले से प्लान कर लें कि आज मरियम नवाज ने पेश नहीं होना, और उसके लिए जो है वो इस तरह, ये इनकी प्रैक्टिस रही है। इन्होंने मॉडल टाउन शानिया में क्या किया है, वहां भी लीगी कारकुन ही थे पहले जिन्होंने ये काम शुरू किया और बाद में वो गायब हो गए। अब ये फिर यहाँ ऐसा ही हुआ है, 2 पुलिस एहलकारों के सर फट गए हैं। और जब पथराव किया जा रहा है, क्या उस वक्त पुलिस जो है वो आंसू गैस ना मारती, इनको शेलिंग ना करती, इनको मुंतशिर अगर ना किया जाता, तो यहाँ पर इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 3-4 बंदे ये बताइएगा कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या सिर्फ पुलिस के नौजवान ही मौजूद हैं या दीगर कानून नाफिज करने वाले महकमे के लोग भी हैं? ये इस तरह की नाम नेहाद जमहूरियत ने इस मुल्क के इदारों को जो है वो कमजोर कर दिया है। अब ये तो एक नई रवायत डाल दी जाएगी कि जी किसी की अगर पेशी हो तो वो 1000-2000 कारकुन लेके जाए और अपनी पेशी से बच के निकल आए। ये कानून ये तो नहीं कहता मरियम नवाज कोई अनोखी चीज तो नहीं है। वो इस कानून जो है वो हम सब के लिए बराबर है। उनको चाहिए था अदालत फेस करती, वहां पे जाके अपना मौका बयान करती, ना कि रात गए जो है वो तमाम लीगी कारकुनों को जो है मेरी आवाज सुन पा रहे हैं शहराज? अच्छा, ये बताइएगा कि सिर्फ इस हालात को कंट्रोल करने के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ पुलिस की नफरी मौजूद है या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी वहां पर हैं? देखिए जी, अभी नैब जराए से ये भी मालूम हुआ है कि चाहे जो मर्जी भी हो, ये भी पॉसिबल है कि वो मरियम को दोबारा बुलवाएं और आज भी बुलवा सकती हैं। वो इदारा है, वो कानून है और मरियम को जाना पड़ेगा। अब इस तरह की हरकत करेंगे और उसके बाद कहेंगे जी पर्चे भी ना दिए जाएं। अब जो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, मौके पे मौजूद हैं, जिन्होंने पथराव किया, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस बात की तफ्तीश भी होनी चाहिए कि मरियम नवाज ने अगर इस तरह का प्लान किया या जितने भी मुस्लिम लीग के जितने MNA MP इसमें शामिल है, उन सबको जो है वो तफ्तीश करनी चाहिए कि ये एक बलवा बोला गया है, ये एक इदारे पे हमला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया शहराज निसार तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि मैदान जंग बन गया इलाका नैब ब्यूरो ऑफिस लाहौर का। उसके बाद वहां पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी वहां पर मौजूद है, अब भी मौजूद है। इसके अलावा आपको बताएं कि मरियम नवाज हैं वो वापस रवाना हो गई हैं। जो कुछ रहनुमा हैं और उनके साथ जो लीगी रहनुमा थे और उनके साथ कारकुनान भी वापस रवाना हो गए जाती उम्रा की जानिब। आपको बताएं कि अरहासी केस कशीदा हालात की वजह से मरियम नवाज नैब लाहौर में पेशी उनकी मनसूख कर दी गई। हालात इतने ज़्यादा कशीदा हो गए थे कि पेशी मनसूख करनी पड़ी है। नैब जराए के मुताबिक उनको दोबारा बुलाया जाएगा। आपको बताएं कि अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने बहुत ज़्यादती की है। राना सनाउल्लाह का ये भी कहना है। मरियम नवाज ने कहा कि अगर बुला ही लेते हो तो फिर डरते क्यों हो। अली तारिक से मजीद सूरत हाल जानते हैं। अली तारिक, बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है नैब ब्यूरो ऑफिस लाहौर की?
जी मरियम नवाज जो हैं पहुंच गई हैं नैब ऑफिस। इससे पहले भी वो पहुंची थी, लेकिन जो है नैब ऑफिस के बाहर जो है मैदान जंग बन गया था। लीगी कारकुनों की जानब से जो है वो पथराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस की जानब से भी शेलिंग की गई थी। यहाँ पर जो कई नून लीग के कारकुन हैं वो भी जख्मी हो गए हैं और पुलिस की जानब से भी जो शेलिंग है वो की गई है। इसके अलावा लेकिन नून लीग के बड़ी तादाद में MP MNA मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा की जो गाड़ी है उसका शीशा भी पहले टूट गया था, अब वो जो है यहाँ से पीछे चली गई थी, लेकिन अब वो दूसरे रास्ते से अब आई हैं। फूलों की पत्तियां जो हैं लीगी कारकुन निछावर कर रहे हैं उनके ऊपर। इसके अलावा राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, जितनी भी नून लीग की सीनियर क़यादत है वो यहाँ पे मौजूद है। तलाल चौधरी से हमारी बात हुई है, राना सनाउल्लाह से हमारी बात हुई है। उनका यही कहना है कि नून हुकूमत ने ये जो पेशी है ये सियासी स्कोरिंग के लिए, सियासी के लिए की है। इसके अलावा जो पुलिस की तरफ से इक़दाम उठाया गया है वो भी गलत है, हम इसको नहीं मानते। और अभी भी नून लीग की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी की जा रही है। मेरे पीछे भी आप आवाज़ सुन सकते हैं कि नारेबाजी और गानों की जो धूम है, नून लीग का जो तराना है वो बढ़ा जा रहा है। अच्छा अली तारिक, ये बताइएगा कि कारकुनों की तादाद जैसा कि आप बता रहे हैं अब भी वहाँ पर मौजूद है, तो इसके अलावा कारकुनों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो नैब ऑफिस के बाहर जो डबल रोड है वो इस वक्त लोगों से बड़ी तादाद में भरे हुए हैं, तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसके अलावा लेकिन शहरियों को भी दूसरी जानिब जो है मुश्किलात का सामना है। पीछे जो ठोकर है उसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं बंद कर दिए गए हैं, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है दरम भरम हो गया। लेकिन अभी जो है मरियम नवाज साहिबा पहुंच चुकी हैं और अब वो अंदर जाएंगी, सवालात होंगे नैब ऑफिस की जानब से, ये मामला चल रहा है। सही, बहुत शुक्रिया अली तारिक। मरियम नवाज साहिबा एक दफ़ा से फिर नैब ऑफिस पहुंच चुकी हैं, जबकि हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की मजीद नफरी भी बुला ली गई है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से रुकावटें दूर करके हटाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई, तो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, वहाँ पर तल कलामी भी हुई। इसके बाद आपको ये भी बताएं कि सीनियर रहनुमा भी इस वक्त मरियम नवाज के हमरा मौजूद है। मरियम नवाज का कहना है कि अगर मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो फिर क्या होता, तो दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि अगर बुलाते हो तो डरते क्यों हो, आपका हिम्मत करो, हौसला रखो। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने बहुत ज़्यादती की है। इसके अलावा भी दीगर रहनुमा भी लीगी वहाँ पर मौजूद हैं, कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी वहाँ पर मौजूद है। लाहौर एहतसाब नैब ब्यूरो, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब ऑफिस लाहौर, उसके बाहर एक बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, जैसा कि शेलिंग